बिजनेस बिजनेस गोटे एमती शब्द जो शब्द को आम बहुत थर भावु आ बहुत थर निज भर चिंता करूँ जे बिजनेस एक्चुअल मीनिंग कौन राइट किसी जिनस आम प्रति बिजनेस कहले प्रथम लगे जे गोटे बिजनेस आम केमती स्टार्ट कर गोटे बाउंड्रीज रोच केमती बाउंड्रीज कौच कहीं आम विषय बहुत किसी लिखाई जाए जे बिजनेस करने तुमको बहुत पैसा दरकार एगुड़ा सब माइंड रे पूरा है तो तेणु बिजनेस करने आपको गोटे आइडिया दरकार सेकेंड आपन दरकार माइंडसेट थर्ड आपन दरकार कंसिस्टेंसी जथा संभव ता पछरे लागी रहंतु एटा बिजनेस रो बेसिक तीनटा रूल आकु नहीं कि आगु जाई हुए तो ए बिजनेस रो जेतक क्राइटेरिया अछि ता भितरे कोन केमती करा जाय ता ऊपर मु सब बेले आपन मानू जणाई देछि बिजनेस रे निजको एस्टाब्लिश करिया पई हले आपन को निजर एफर्ट सहित निज फोर्स को भी दवा पड़ो मु प्रीवियसली कही आसी जेबे भी कहूँ समस्त गोटे कथा बिजनेस जिते भी तुम स्टार्ट करुच तुमको तादे डेली मरवा पड़ो डेली बंचा पड़ो इन दैट केस आपण मैंने सेटा को नहीं पारे प्रोसेस को कारण बिजनेस गोटे एमती जिनस आपण जहाँ चाहिए ताहा पाई पारे जोटा कि जॉब दे पार मुझे कहूनी जॉब खराब बोली बट जॉब से दे पारे आपण मैंने जदि से मेंटालिटी आसुँच ताहले मु बिलीव करंतु मु गोटे जिनस कहिदेबा चाहूँगी बिजनेस गोटे पावर को पाइबा हेले बहुत किछि जिनस बुझिकी विचारिकी आगू जावाक पड़े। नमस्कार मो नाम हूँ राजेश बारिक आपण मैंने देखुं द स्टूपिड मैन शो ये यूट्यूब चैनल रे मु आपण मानकु बिजनेस रो पूरा डिटेल्स टेक्निक्स जिनस सब आपन बतैबी कहीं बतैबी तार रीजन होची मोर बेसिक उद्देश्य होची मु ओडिशा को गोटे बिजनेस हब भाव में देखा चाहूँगी तो से आपण मानकर सहायता निहाती दरकार जिते संभव मत साहाय्य करंतु आ वीडियो जदि आपको सतरे भल लगुच आप जहाँ को दरकार कि जदि आप लगुच ये वीडियोटा मो पाई नहीं जे बिजनेस करने चाहूँगी बर ताकू सेयार करूँ किसी जिनस कहूँ आज टॉपिक केवल बिजनेस उपर कहीं बिजनेस को कोलाबोरेट करा पड़े बिजनेस को एलाबोरेट करा पड़े दीटा भितर कॉम्बिनेशन आने पड़े आप जिते निजक एस्टाब्लिश करने चेष्टा करेंगे बिजनेस रो पॉइंट ऑफ व्यू को चिंता करा पड़ो बिजनेस गोटे छोट मोट जिनस नुहे बिजनेस हूँ गोटे तपस्या कहले चले आपको से तपस्या भाव में जीतवा पड़ो से विषय कहवा पड़ो निजर प्रडक्ट को बिजनेस रो मीनिंग कौन निजर गोटे एमती प्रडक्ट जोटा आप बिक्री करेंगे तो से जो बिजनेस रो प्रोसेस अच्छी से प्रोसेस रे किसी जिनस अच्छी से जिनस को आप बुझा पड़ो नचेत आपण मैंने फेलुअर आड़ को अग्रसर हे बहुत जिनस बहुत टाइम आम कौन हुए जो भी बिजनेस को आम आगू बिजनेस कौन हुए ना आम भाव आज बिकबी काली पकेट माल धरबी चलि गाड़ी स्टार्ट करी नुआ नुआ गाड़ी सेमती हुए जदि आप से जिनस देखिक आसुँचा बेकार जिनस नुआ नुआ इन्फ्लुएंसर माने बहुत किसी कहते ठीक अच्छे से कही चलिए कहार कौन अच्छे से तो भ्यूज दरकार मुझे आपको सठिक जिनस गोटे कहूँ जदि बिजनेस को आसवाक चाहूँ आपको बहुत किसी साक्रिफाइस करा पड़ो निज पर्सनल लाइफ को भी दावरे लगे पड़ो जदि से आप चाहते ताल बिजनेस को आसतु अदरवाइज 9 to 5 जॉब ठीक अच्छे आप मनर महीना देखूँ धन सोना मना हूँ बाबू खाइलु कौन से कौन एगुड़ा सब हूँ मोर किसी ऑब्जेक्शन ना जब बिजनेस सतर करने चाहते मो कथा हुए तो आपको रुक्ष लगे कि मुझे कहूँ ये रुक्ष जिनस आप लाइफ को चेंज कर रखिदेव जदि मो कथा टिके भी आप मानती मुझे कहूनी मो कथा शुणु मु किए आपको शुभ कितु एपाई मुझे कहूँ किए जेहेतु बिजनेस रे मु बहुत वर्ष है काम कर जानी गोटे जिनस को एस्टाब्लिश कर केते दिन लगे आते कष्ट हुए से सब जिनस डिटेल्स मुझे देवी जब आप करने चाहते डेफिनेटली मो चैनल को देखा बंद करूँ ना आप लाइक करूँ शेयर करूँ से निर्भर कर मुझे ठीक जिन कहूँ आप लाइक करेंगे मुझे किसी कहूँ ना मुझे बिजनेस को आपको कहवाक गोटे यूट्यूब चैनल खोलिकी ना ता सहित मु पैसा इनकम कर ना से सब किसी ना मुझे प्रकृत तथ्य देवी यदि बिजनेस करने चाहते ताले यही तथ्य गुड़ा जब नहीं गले आपको बहुत किसी ये जिन आपको पूरा टोटल यूट्यूब रे मिलबनी आपको नेक्स्ट वीडियो में मुझे जिन कहि आ बिजनेस गोटे गोटे बिजनेस बाट बतेबी आप हाथ धरे करेला भाया करेंगे जदि आप करने राजी अच्छा तो यथाशीघ्र ये वीडियो देखला आप सेकेंड वीडियो आसूँ जो थी कि प्रॉपर वे रे बतेबी को बिजनेस केमती करा
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ, ଜିନିଷକୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟିଆ ବିଜନେସ୍ ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ କିମ୍ବା ବହୁତ ପଇସା ଦରକାର ବିଜନେସ୍ ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ। ଏଇଟା ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍। ଆମକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏମିତିଆ ବିଜନେସ୍ କରିବା ଦରକାର, ସେମିତିଆ ବିଜନେସ୍ କରିବା। ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି 15-20 ଲକ୍ଷ ଦରକାର, ଗୋଟେ ବେକାର କଥା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୁଁ ବିଗତ କିଛି ମନ୍ଥ ହେଲା ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ଅନଲାଇନ୍ ବିଜନେସ୍। ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲି ଓନ୍ଲି 6,000 ଟଙ୍କା। ଏକାଥରେ ବି ନୁହଁ, 700, 600, 800, 500, 1000 ଏମିତି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରି କରି ସେ ବିଜନେସ୍ରେ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ 15 ଡେଜ୍ରେ 37 ପଏଣ୍ଟ ସମଥିଙ୍ଗ, ମୋର ଟିକେ ଠିକ୍ ସେ ଖ୍ୟାଲ ଆସୁନି, 37,000 ମାନେ 37,800 କେତେ ଟଙ୍କା ୱିଦିନ୍ 14 ଡେଜ୍ରେ କଲି। ତ ମୁଁ ସ୍କେଲ୍ କରିଦେଲି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଡେଫିନେଟଲି କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ କେବଳ ମୋ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଉ ମୋ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୁମମାନେ ଆଗକୁ ଆସ। ଓଡ଼ିଶାର ନାଁକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ଅଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ପିଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଗର୍ବରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି ଚାକିରି କରିଛି, ମୁଁ ସେଠି ଚାକିରି କରିଛି। ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ ଚିହ୍ନୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଜାବଟା ମାରିବା ଦରକାର। କାହିଁକିନା ତୁମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଉଛ, ତୁମେ ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛ, ଚିହ୍ନି ପାରୁନ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମର ସେଇଟା ପର୍ସନାଲ ଜିନିଷ, ତୁମେ ହେଉଛ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା, ନା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ବୋଲି। ଓଡ଼ିଶା, ଓହୋ ଗରିବ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଇଥିବ, ଓହୋ ଓଡ଼ିଶା ବାତ୍ୟା ବହୁଳ ଜମିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ବାତ୍ୟାକୁ କେତେଥର ମାତ ଦେଇଛି ସେଇଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। 10 ଥର ବାତ୍ୟା ହେଲେ ବି 10 ଥର ପରାସ୍ତ କରାହେଉଛି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସକାଶେ ମୋ ମନରେ ଟିକେ ଆସିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଟିକେ ଗ୍ରୋ କରିବି। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। କେବଳ 1-2ଟା ଗୁଣ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଟିକେ ଅଳସୁଆମୀ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେଇଟା ରହିବ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବ? କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ, ଯଦି ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ମୁଁ କହୁଛି ୱିଦିନ୍ 1 ମନ୍ଥ ମୋ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଯଦି ଗଲେ, ଆପଣ କାହାକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପ୍ରଥମ କୋଟିପତି ହେଇ ବାହାରିବେ, ଏଇଟା ମୋତେ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମୋଠୁ କିଣିବା ବିକିବା ପାଇଁ କହିବିନି, କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିବି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବ। ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ପେନ୍, ଏ ପେନ୍କୁ ଆପଣ ବିକୁଛନ୍ତି 10 ଟଙ୍କାରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ପେନ୍ର ଦାମ୍ 2 ଟଙ୍କାରୁ 3 ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ, ତେବେ ହିଁ ଆପଣ ସେ 10 ଟଙ୍କା କଲେ ଆପଣ ସ୍କେଲ୍କୁ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ 8 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ 8 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲା ପରେ 10 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛନ୍ତି, ସେ 2 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନରେ ପଳେଇଯିବ, କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ପଳେଇଯିବ, ମାର୍କେଟିଂରେ ପଳେଇଯିବ। ବିଜନେସ୍ର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବାଗେରା ସବୁ ଆଗକୁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କହିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ୱରି ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, এই ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଦିନ ଭିତରେ, କିଛି ଦିନ କହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଆଜିଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା 2024, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆଉ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଆଉ ଟାଇମ୍ ବିଲକୁଲ ବରବାଦ କରିବିନି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।